प्रचंड शब्द हैला एवं थरी उठिला तीनोटी अंचल भद्रक रे लोक माने अनुभव याकु करिसेंती एवं जाजपुर रे मध्य आनंदपुर अंचल रे भयंकर शब्द सुनिबा मिलुछि। घर कबाट झरका मध्य थरी उठिथिला बोली कहा जाउछि। दिन 11टा समय रे एभली घटना घटिछि। भयंकर शब्द सुबिथिला। तेबे कोन थिला काहे कि एभली शब्द सुनिबा मिलुछि एवं केउ कारणर एते बड़ शब्द हैला एवं यार तीव्रता मध्य अधिक थिला बोली साधारण लोकंकर कहबा कथा। तेणु जीवाकु चाहिबे अब तो जोड़ी होई रहिछन्ती विश्वजीत कर। विश्वजीत जानवा को चाहिए जे किभली भाबरे विश्वजीत कर आम सहित लगातार भाव जोड़ी रही। विश्वजीत किभली भाबरे जो लोक माने कहउछन्ती एवं तांकर प्रतिक्रिया आपण नउछन्ती तो पूर्वरु मध्य थरे कि दुई थर एभली शब्द होईछि तण सेतेबेले किछि इन्वेस्टिगेशन एहा को करा जायथिला ना एमती ही ताकू छाडी दिया जायथिला। देखो बंधुस्मिता विभिन्न समय जो शब्द लोक शुभे बा लोक मैंने अनुभव करती से एक आलोचर प्रसंग हो जाए साधारणतः भाव विभिन्न समय आम गणमाध्यम हो परदिन खबर कागज मध्यम स्थानित पाई देखा पाता कि आज जो शब्द अनुभव होती जहाँ आम अच्छु जो कोरे ब्लॉक रगड़ी अंचल जहाँ कड़दे 215 नंबर जातीय राजपथ जाइए एठिकार लोकंर प्रतिक्रिया कहवा कथा है जो एत बड़ शब्द शुभिला साधारण भाव जातीय राजपथ में जाऊा गाड़ी टायर मानक विभिन्न समय फाटी था और प्रचंड शब्द अनुभव हुए किंतु आज जो शब्द शुभिला ता गाड़ी टायर फाटिबा शब्द ठारू तार जो रही तीव्रता ढेर अधिक थिला जहाँ साधारण लोक एक प्रकार विचलित कर जितेबाला जो मैंने रही व्यावसायिक अनुष्ठान कर टीण चादर तले जहाँ तेतबे थरिबा लगी से अनुभव करते एक प्रकार मृदु भूमिकंप भली अनुभव करते निज व्यवसाय अनुष्ठान भितर बाहर को आसी परस्पर आलोचना करते बुझी थे परस्पर तेज सबुठारु बड़ कथा होउची आज जो शब्द होईची ताहा जेतबेले पाखापाखि गोटे नुहे आम पड़ोशी दुईटी तीनोटी जिलार लोकंकु मध्य शुभिची एवं स्पष्ट समस्ते अनुभव करिसंती जे शब्दर बेग एते थिला जे जेतबेले शब्द होईथिला पर्टिकुलर ता समय पाखापाखि 30 सेकेंड धरी ए शब्द पाखापाखि कान को लागुथिला एवं गोटे स्पष्ट अनुभव होउथिला कोन गोटे अघटन घटिला भली समस्त को बारी होई पड़थुला। आम सहित अछंती लगातार भाबे जोड़ी होइचंती किछि स्थानीय लोक तांको सहित प्रतिक्रिया नबा जे आपण मध्य एठारे थिले अनुभव करचंती ए शब्द किपरि थिला को कोन करूथुले सेतबेले केमती कोन देखुचंती ए शब्द कोन भाबुचंती। भय तो दुकान भीतर थिलु भय तो शब्द हबारे पदाକୁ आसी देखला को किछि नाही आ एंदी गोटे डर लागि गला कोन पचारी बुझिचंती आलोचना करचंती ए शब्द आलोचना कला भीतर लोकन सहित पचला कहले किछि नाही पाखागर गोटे शब्द सुबिला। देखो जो अंचल अच्छु ये अंचल को लगी पड़ोशी आमर जाजपुर जिला रही है सुकिंदा खणी अंचल एटारू अनति दूर में अवस्थित जो बहुत बड़ बड़ पहाड़ रही किंतु से किसी सेपट रु किसी खबर आसुन बेले स्थानीय लोक जहाँ कहते शब्द भद्रक और बालेश्वर अंचल पर्यंत व्यापी थिला जहाँ आम पाखे लगातार भाव किसी जोड़ी कौन कारण होई पारे अनुमान करा जाउछि हुए तो सोनिक बूम कथा जमती कि पूर्व आलोचना करुले पहाड़ खसवा कथा आलोचना करुले। सुपरफास्ट न्यूज कवरेज पावर्ड बाय एयरटेल। विश्वजीत लगातार भाव आम सहित जोड़ी रही किंतु वर्तमान आनंदपुर स्वप्नेश्वर पंडा आम सहित जोड़ी होती। स्वप्नेश्वर सेठारे लोक कोभली भाव में अनुभव कर लोके कौन कहते प्रकृत में ये जो शब्द है जो भली भाव से शब्द को निज भीतर को नहीं अनुभव कर तेणु ता द्वारा से माने कौन भावुंट जे प्रकृत में कौन कौ शब्द होता है कौन होता है ताको नहीं किसी रिएक्शन दौरान निहाती भावे जदि आम कहीपर तेरे जो भयंकर शब्द संपूर्ण शब्द हो आनंदपुरवासी जहाँ को लेकिन गोटे लोक लोक भितर आलोचना है कहीं शब्द कौटू आसला केमिति है आम जब कहीपर 3-4 दिन पूर्वर आर्मी रो जो विमान थाए एयरक्राफ्ट थाए से गुड़िक उड़ीबा ये लोक शुणी बेले बेले उड़ूची तेज से गुड़िक क्राश है कि गोटे लोक भितर गोटे आलोचना होउची किंतु बहुत जो लोक आलोचना एठी खसी सेठी खसी संपूर्ण मिछ तथ्य आम ये दर्शक मानू कहीदेवा चाहिए जे एपर्यंत सत्यता मिलना एसडीपीओ एवं पुलिस ऑफिसर माने भी लोक आलोचना को शुणुचंती गोटे गोटे जगह को जाउचन जोठी कह जाउची एठी पड़ी से जगह को जाउचंती किंतु से गुड़िक संपूर्ण फॉल्स बोली से माने अनुभव करूचंती जहाँ को लेकिन आमे मध्य लोकन को कहिदेबा। स्वप्नेश्वर साधारण लोके शुणिछंती आपण निजे भी कहउचंती आपण निजे अनुभव करिसंती पाखरे थाना मध्य रहितिबो थानार अधिकारी माने मध्य शुणिथिबे ना से
ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କିଛି କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଘର ଭିତରେ ଥିଲେ ଭାବିଲେ ପ୍ରାୟତଃ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା କାହିଁକି ନା ପୁରା ଘର ଥରିବା ସହିତ କବାଟ ଦ୍ୱାର ଝରକା ସବୁ ଥରିଛି ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ ଡର ଭୟରେ ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଣ କାରଣ ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରି ନାହିଁ ଯେ କାହିଁକି ଏ ଶବ୍ଦ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ବୋଲି ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ତନାଘନା ଜାରି ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସତ୍ୟତା ନ ପହଞ୍ଚିବା ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ କାହିଁକି ଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଛି ଏବଂ ନିହାତି ରୂପେ ଏ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏ ଶବ୍ଦ କାହିଁକି ଏ ଶବ୍ଦ ହେଲା ବୋଲି ସଠିକ ତଥ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିବା ଯେ କୋଉଠୁ ଏ ଶବ୍ଦ ଆସିଛି। ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ରହିଥିବେ ବୟସ୍କ କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଏ ଘଟଣାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା ତାହା ଆଲୋଚ୍ୟର ବିଷୟ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ଘଟଣାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା ତେଣୁ କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହୋଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ବୟସ୍କମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଅନୁମାନ ଲଗାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପାଖାପାଖି 4-5 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଟାଇମରେ କହିଥିଲେ ଏୟାର କ୍ରାସ୍ ହେଲା ଏଠି ହେଲା ସେଠି ହେଲା କିନ୍ତୁ ତାର ସତ୍ୟତା ମିଳିନଥିଲା କିମ୍ବା ତଦନ୍ତ ହୋଇନଥିଲା ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ହୋଇଛି ତାଠୁ ପ୍ରାୟ ଏଇଟା ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ଅଛି ଏବଂ ଥରେ ନୁହେଁ 2 ଥର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେ କୋଉଠୁ ଏ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେ କୋରେଇରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ କଣ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଶବ୍ଦ ଆସିଛି ନା କୋଉଠୁ ଆସିଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ରୂପେ ଗୋଟେ ବଡ ତଦନ୍ତର ବିଷୟ। ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର କୋରେଇ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ନିଆଁ ଲାଗିଛି କିଛି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 3ଟି ଅଞ୍ଚଳ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଭଦ୍ରକ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯାଜପୁରରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଆନନ୍ଦପୁର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏତେ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯିବ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ବିଷୟ। ନିହାତି ଭାବରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ ହୋଇ ନପାରେ ଆମେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ କାରଣ କୋରେଇ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳ ସେଇଠି ଯଦି ବି କିଛି ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା କିମ୍ବା ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ସେ ବ୍ଲାଷ୍ଟର ଶବ୍ଦ ଆନନ୍ଦପୁର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଯିବା ଅସମ୍ଭବ ଯଦି ବଡ ଧରଣର କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ନ ହୁଏ କ୍ରାସ୍ ନ ହୁଏ ଏଭଳି ଶବ୍ଦ ଆସିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ନିହାତି ରୂପେ ଗୋଟେ କିଛି ସଠିକ ତଥ୍ୟରେ ନ ପହଞ୍ଚିବା ଯାଏ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଶବ୍ଦ କେଉଁଠି ଆସିଛି ଏବଂ କଣ ସଠିକ ଘଟଣା କଣ ଘଟିଛି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି କଣ ହେଇଛି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଯୋଉଠୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ସୂଚନା ଆସୁଛି ଏଠି ଏଇଆ ହେଇଛି ସେଇଆ ହେଇଛି ବୋଲି ସେଠି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଜଣା ପଡୁନାହିଁ ସତ୍ୟତା ଯଦିଓ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ରହିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଯେହେତୁ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ଲୋକେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱଜିତ କର ମଧ୍ୟ ଯାଜପୁର ରୋଡରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ।